May hapon kaninyong tanan mga isuon ko diya ni Jesus Christ. Aduna ako i-share sa inyo ha. Base sa ako ang na-discovery. Nagpakita si Jesus Christ kanako sa ako para higugmaon. Makadaghan na kabisis. Makalima na kabisis siya nagpakita nako. Kung wala tay paghigugma kaniya, wala tay kapuslanan. Ang paghigugma may pag-antos. Buutan, dili manghitason. Ang gugma dili kabalo mainggit. Ang gugma dili kabalo mutanom ug kasuko sa kasing-kasing. Ang gugma dili hambog og maantuson. Mawala ang tanan sa kalibutan, magpabilin ang gugma og ang pag-asa. Mao kana ang Diyos. Pusa, magmata na kita, aron andam kita sa pagbalik sa anak sa Diyos nga si Jesus Christ dinhi sa kalibutan. Gituman ko lang ang sugo sa Diyos dinhi kanako nga mubalik si Jesus Christ. Mubalik si Jesus Christ. Jesus Christ will be back. So karon pa lang magbag-o na kita. Kung unsa ang kangilad sa atong mga batasan kaniadto, bag-ohon na nato. Maghinulsol kita sa atong mga sala, mubalik na kita sa Diyos. Sundo nato ang iyang sugo ug magampo kita kanunay sa Ginoo aron puno kita sa proteksyon gikan sa Diyos. Ug hatagan kita niya ug gabay sa matag adlaw sa atong pagpanginabuhi ug gabi sa atong pagtulog. Hinaot pa